بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں محمد ابن حبیب اور آپ دیکھ رہے ہیں ایوبی ڈاٹ۔ اور آج ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ میں داخل ہوئے تو لوگ بڑے خوش ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہجرت کا پہلا سال تھا۔ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہجرت فرمائی تو وہاں کچھ لوگ اور صحابہ رضی اللہ عنہم میں سے بھی اللہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ صحابی پہلے بھیجے ہوئے تھے جو وہاں محنت کر رہے تھے، جیسے مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ جیسے، تو ان کی وجہ سے کافی مدینہ کی بستی میں بھی لوگ مسلمان تھے، وہ باہر استقبال کرنے آئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ کے اندر مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے کچھ جگہ خریدی اور پھر مسجد نبوی کو تعمیر کیا۔ اور جو دو قبیلے تھے ان کے لوگ مسلمان ہوئے تھے، وہ آپس میں پہلے تو جنگ میں رہتے تھے، اوس اور خزرج۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اندر مساوات کروائی اور ان کی مساوات جو مکہ سے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ہجرت فرما کر چلے گئے ان کے ساتھ کروائی۔ اور وہ ایسے انصار انہیں کہا جاتا ہے جو مدینہ کے تھے، اور جو مکہ سے ہجرت کر کے گئے انہیں مہاجر کہا جاتا ہے۔ تو انصار ایسے قربانی والے تھے جس طرح مہاجر اپنا سب کچھ چھوڑ کر گئے تھے، انصار نے بھی یہی فرمایا کہ ہماری اگر 2 بیویاں ہیں تو 1 بیوی آپ لے لیں، جن کی تھی ہم طلاق دے دیتے ہیں اور آپ بعد میں شادی کر لینا عدت کے بعد، اور آدھی زمین آپ کی جو آپ اچھی لگے آپ لے لیں، آدھا گھر آپ کا، یا 2 گھر ہیں تو 1 گھر آپ کا، آدھا کاروبار دے دیا، آدھی زمینیں دے دی۔ اس طرح انہوں نے قربانیاں دی۔ تو اس طرح ہجرت کا پہلا سال گزر گیا۔ کچھ صحابہ بیمار بھی ہو گئے بڑی مشکل سے، اللہ کے نبی نے دعا کی تو ہوا موافقہ۔ پھر ہجرت کا سال شروع ہوتا ہے دوسرا۔ اس کے اندر جب کافروں نے دیکھا کہ مسلمان خوشحال ہونا شروع ہو گئے ہیں، ان کے کاروبار بھی بڑھنے لگے ہیں، تو ان سے یہ دیکھا نہ گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کافروں کے قافلے کو پکڑنا چاہا۔ تو وہ قافلہ جو شام سے ہجرت کر کے جا رہا تھا مکہ کی طرف، تو اس کے لیے ایک جماعت بھیجی تو کافروں نے اوپر سے حملہ کر دیا۔ بدر کے میدان کے اندر جہاں مقابلہ ہوا تو مسلمان صرف 313 بے سر و سامانی کی حالت میں، 6 تلواریں اور 2 گھوڑے، اور کافر جو تھے وہ 1000 کا لشکر اور لوہے سے لیز ہر طرح کی چیزیں ان کے پاس تھیں۔ لیکن مسلمانوں نے ایسی بلند ہمتی کا مظاہرہ کیا کہ اللہ رب العزت کی مدد آ گئی رشتوں کی طرح سے، اور 70 بڑے بڑے وہ ان کے کافروں کے جو ہے برج وہ قتل بھی ہو گئے اور 70 قید ہو گئے، ان میں ابو جہل بھی قتل ہوا۔ تو قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کیا جس کی وجہ سے کچھ قیدی اسلام میں آ گئے، اور سارے تو چلے گئے لیکن بعد میں اسلام میں داخل ہوئے۔ پھر شروع ہوتا ہے ہجرت کا تیسرا سال۔ اس کے اندر جو ہے غزوہ احد پیش آیا، جس میں مسلمانوں کو جو ہے شروع میں تو فتح ہوئی، لیکن ایک تھوڑی سی معمولی سے امیر، کیونکہ امیر کی بات بہت ضروری ہے، اگر نہیں مانے تو پھر نقصان ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کے امیر تو اور ایک دستے کو کھڑا کیا پہاڑی کے اوپر تاکہ وہ پہاڑی کی پچھلی طرف سے ایک حملے کا دھیان رکھیں۔ وہ جب فتح ہونے لگی، فتح ہو گئی تو وہ سارے اتر آئے، لیکن یہ تو آخر تک کا آخر تک اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ یہاں رہنا ہے جس کا تو وہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے کچھ نے سمجھا کہ ابھی تک کا تھا، فتح ہو گئی تو وہ مال غنیمت اکٹھا کرنے آگے۔ صرف ایک صحابی رضی اللہ جو امیر تھے اور 10 اور ان کے ساتھ وہ رہ گئے، پیچھے سے حملہ کر دیا کافروں نے، جس سے مسلمان اور سامنے والے بھی واپس آ گئے۔ فتح ہوتی ہوتی شکست میں بدل گئی، سامنے سے بھی حملہ ہوا پیچھے سے بھی حملہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ جیسے عظیم جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور مجاہد تھے، دونوں تلواروں سے لڑتے تھے بغیر زرہ کے، ان کو بھی شہید کر دیا ظالموں نے بڑے ظلم سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک شہید ہو گئے اور خود بھی زخمی ہو گئے۔ اور مسلمان جو تھے ہمت کے ساتھ لڑتے رہے، اور مسلمان احد کی لڑائی میں پھر واپس مڑے، پھر بھی کافروں کو بھگا دیا، اور اسی سال کے اندر حضرت حسن رضی اللہ عنہ پیدا ہو۔ اب شروع ہوتا ہے ہجرت کا چوتھا سال۔ اس کے اندر کافر آیا، اس نے آ کر کہا، اللہ کے نبی سے عرض کیا کہ آپ ہمارے پاس ایک جماعت کو بھیجیں تاکہ وہ ہمیں دعوت کا کام کرے، تاکہ وہاں سے مسلمان ہو جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کہیں میرے ان ساتھیوں کو شہید نہ کیا جائے۔ تو اس نے کہا کہ میں اس کی ذمہ لیتا ہوں، اور ذمے پر لے کر 70 حافظ قرآن صحابہ رضی اللہ عنہم جو وہاں رہتے تھے صفا کے اندر انہیں لے کر چلا گیا، اور وہاں جا کر انہیں شہید کروا دیا۔ تو وہ شہید ہو گئے۔ وہاں کے اس کا کچھ رشتہ دار تھا، اس ظالم نے ارد گرد کے قبائل کو اکٹھا کر کے 70 کو شہید کر دیا۔ اور اسی سال کے اندر بنو نذیر جو تھے وہ یہودی، وہ مسلمانوں سے غداری کی، مدینہ کے اندر رہتے تھے، تو انہیں یہاں سے نکال دیا گیا تاکہ بعد میں پھر نہ جب کافر حلاف آئیں گے جنگ لڑنے، پھر یہ جو ہے پھر یہ مسلمانوں کے ساتھ
गद्दारी ना करें, इसलिए इनको जला वतन कर दिया गया। इसी साल के अंदर ग़ज़वा ज़ातुर रिक़ा, बनु मुहारब और बनु सोलबा की ने एक फ़ौज तैयार की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से 400 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को साथ लेकर वहाँ चले गए और उनसे लड़ाई के लिए सफ़ें दुरुस्त की, लेकिन काफ़र ये देखने से पहले ही भाग गए। और बनु अबू सुफियान ने कहा था कि ग़ज़वा उहद के बाद हम फिर आएंगे, ग़ज़वा बदर का बदला लेने दोबारा आएंगे। तो उसने एक लश्कर तैयार किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम के 1000 लश्कर को लेकर जब बढ़े तो वो भाग गए, वो नहीं है। इसी सन के अंदर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की पैदाइश हुई और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के बेटा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा, उसकी वफ़ात हो गई। इसके बाद शुरू होता है हिजरत का 5वां साल। इसके अंदर सबसे पहले तो ईसाई एक दोमतुल जंदर में एक अमीर था, असाई था, अकीदर वहाँ का हाकिम, उसने एक लश्कर तैयार किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1000 मुसलमानों को साथ लेकर, साहबा इकराम को, खुद अमीर थे तो शाम की सरहद पर चले गए इतनी दूर, और वहाँ जाकर जब उसे पता चला तो वो भाग गया और मुसलमानों को काफ़ी माल गनीमत जानवरों के तौर पर हाथ में आया। इसी साल के अंदर बनुल मुस्तलिक का एक लश्कर तैयार हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके सरकोबी के लिए गए तो वो भी भाग गया, और मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई भी इस लश्कर में शरीक था। महाजरों का झंडा अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में था और इंसार का झंडा साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथ में, और मुकदमतुल जैश के जो अमीर थे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु थे, और पूरे लश्कर के अमीर जो थे इस जंग की हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को आगे भेजा मुकदमतुल जैश में, उन्होंने इस्लाम की दावत दी, वो ना माने तो फिर जंग शुरू हुई। अबू कतादा रज़ी अल्लाह अन्हु ने काफिरों के जो सरदार के पास झंडा था उसको कत्ल कर दिया और झंडा जो है गिरा दिया, उससे वो सारे भाग गए और काफ़ी लोग कत्ल भी हुए काफिरों के, मुसलमानों का कुछ नुकसान नहीं हुआ और काफ़ी जो है माल गनीमत हाथ में आया। तो रास्ते के अंदर जो है हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा का हार गुम हो गया। काफिरों ने साजिश की, मुनाफिक साथ थे, उन्होंने साजिश की और उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया। फिर कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने गवाही दी कि आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पाकबाज़ हैं, क्योंकि अल्लाह से ज़्यादा कुछ नहीं जानता। तो मुनाफिकीन जो थे ये साजिश करने वाले थे, इन्होंने मुहाजिर और अंसार के अंदर भी एक साजिश चलाई इसी लश्कर के अंदर, तो उनमें भी थोड़ी बात बढ़ गई, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस बात को पकड़ लिया, ख़त्म कर दिया। तो इसी साल के अंदर यहूदियों का और सारा अरब इकट्ठा होकर मदीना के अंदर आ गया और इर्द गिर्द से मुहासरा कर लिया मदीना मुनव्वरा का, और 24,000 फ़ौज के साथ हमला किया। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया खंदक का, तो खंदक खोदी गई और खंदक के पार अमर बिन अब्दूद बहुत बड़ा काफरों का जो सलार था वो कत्ल हुआ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हाथों से, और साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु इस जंग के अंदर ग़ज़वा खंदक इसे कहा जाता है, ग़ज़वा अहज़ाब भी कहा जाता है, कुरान मजीद में एक सूरत भी इस नाम से है। तो पेट पर साहबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने पत्थर बांधे और बड़ी मुश्किलात से 27 रोज़ उन्होंने मुहासरा किया। एक पत्थर नहीं टूट रहा था चट्टान के ऊपर, अल्लाह के नबी ने ज़रब लगाई और फरमाया जिसका मफ़हूम है रूम फ़तह हो गया, फ़ारस फ़तह हो गया, क्योंकि इस जंग के बाद कोई इतनी बड़ी जंग नहीं हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे बढ़कर जो है फातिहाना जंगें की हैं, दिफाई जंगें, यहाँ से आखिरी जंग थी जब सारा अरब इकट्ठा होकर मुसलमानों के खिलाफ आ गया था। तो अल्लाह की मदद आई। 27 रोज़ के बाद तकलीफ़ बड़ी थी, भूख था, फाके थे, और मदद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आई इन मुशक्क़तों के सिले के अंदर, और काफरों के हैमे उखड़ गए हवाओं के साथ, तूफ़ान के साथ, और भाग गए वो सारे। इसके बाद कभी कोई काफर जो है मुसलमानों पर हमला करने के लिए ना आया। इसके अंदर एक बड़ा अहम पॉइंट ये था कि बनु कुरैज़ा जो थी वो मदीना के पास ही रहते थे, वो एक कबीला था यहूदियों का। ज़ालिम इतने थे कि उन्होंने पहले वादा किया था कि अगर मदीना के अंदर कोई हमला करेगा तो हम आपका साथ देंगे, लेकिन इन्होंने साथ काफरों का दिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थोड़ी देर आराम किया और नमाज ज़ोहर अदा करके फ़ौरन इनके ऊपर इनकी बदअहदी की वजह से हमला कर दिया। तो इन्होंने अंदर मुहासरा इनका हो गया, कुछ दिन मुहासरा रहा। तो फिर इन्होंने हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलमान हो गए थे। उनसे फरमाया, क्योंकि ये सरदार थे, कि इनका दिल नरम होगा कि ये जो फ़ैसला करेंगे वो हमें मंजूर हैं। तो क्योंकि हथियार डाल दिए बनु कुरैज़ा ने, तो हज़रत साद रज़ी अल्लाह अन्हु ने जो फ़ैसला किया, क्या ही अच्छा फ़ैसला था, अल्लाह को बड़ा पसंद आया और मुसलमानों को भी। वो ये था कि यहूदियों के मर्दों को कत्ल कर दिया जाए। इन्होंने हमारे साथ गद्दारी की, औरतों और बच्चों को कैद कर लिया जाए। इनके साथ भी अच्छा सलूक किया गया, इनके बच्चों और कैदियों के साथ, और मर्दों को कत्ल कर दिया गया। और वो जगह पर मुसलमानों की वो जगह
हिस्से में मालिक गनीमत में आ गई। तो इसी साल के अंदर अबू उबैदा बिन जराह रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ 300 सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हु का एक लश्कर भेजा, जिसका रास्ते में खाना भी ख़त्म हो गया। एक खजूर से एक पूरा दिन गुजारा करते थे और फिर खजूरें भी ख़त्म हो गई, कुछ भी नहीं था, पत्ते जो है पानी में भिगो कर खाते थे। इतनी मुशक्क़त इस लश्कर को पेश आई, 300 सहाबी के लश्कर को, क्योंकि सारे ईमान के पक्के थे। फिर अल्लाह पाक ने एक बड़ी मछली भेजी, अल्लाह की मदद आ गई और फिर वो मछली खाते रहे कितना अरसा वापस आने तक। और इसी साल के अंदर मोहम्मद बिन सलमा रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ 30 आदमियों की एक जमात को भेजा और बनु कुलाब के लश्कर को के पास, और वो भाग गया। इसी तरह फिर अब आता है हिजरत का 6ठा साल। इसके अंदर सुलह हदीबिया हुआ, मुसलमानों की काफरों के साथ कुछ शराइत तय हुई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा की नीयत से गए हुए थे। फिर अगले साल उम्रा के लिए उन्होंने कहा कि हम निकल जाएंगे मक्का से, आप उम्रा कर लेना। ये सुलह हुई और कोई काफर अगर मुसलमानों के पास आ गया तो वो वापस भेजेंगे, मुसलमान काफरों के पास आ गया तो वो उसे नहीं भेजेंगे। तो ये शराइत दब के थोड़ी सी तय हुई, जिस पर अल्लाह ने सूरह फतह भी नाज़िल की। और इसके बाद इसी के अंदर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु जब मक्का में तशरीफ़ ले गए एलची बनकर, तो पीछे से खबर मशहूर होगी कि उस्मान रज़ी अल्लाह शहीद हो गए। तो मुसलमानों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी के लिए सारे सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम से बैत ली और मौत के ऊपर बैत ली कि एक के लिए सारे कुर्बान हो जाएंगे या फिर फतह कर देंगे या फिर उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु का बदला लें। सारे सहाबा ने हाथ पर हाथ रख कर बैत की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर मौत की बैत की कि हम मरने के लिए तैयार हैं। तो सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम की हबशा से हिजरत की भी इस साल वापसी हुई। आगे हिजरत का 7वां साल, इसमें फ़तेह खैबर हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने कमाल बहादुरी के जौहर दिखलाए और बड़े जालिम को, जो उनका बड़ा सरदार था, उसको कत्ल किया। और एक दरवाज़ा था वो 18 सहाबा ने बाद में उठाया, वो अली रज़ी अल्लाह अकेले उखाड़ कर फेंक दिया। इस तरह फिर इस फ़तेह खैबर के बाद सारी दुनिया के बादशाहों को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीगी ख़तूत लिखे और उन्हें दावत दी। कुछ मुसलमान हुए और कुछ नहीं हुए, तो वो बाद में मगलूब हुए। फिर 8वां साल नबूवत का शुरू, हिजरत का 8वां साल शुरू होता है, जिसमें जंग मूता हुई। उसमें काफरों का लश्कर 2 लाख का था और मुसलमान सिर्फ 3000। लेकिन ऐसी जज्बे के साथ लड़े, ऐसे जज्बे के साथ लड़े, मुसलमान भी कुछ शहीद हुए, सिपासलार भी और करीबी भी शहीद हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और लेकिन काफरों को भगा दिया। और हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह अन्हु, खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह, सैफुल्लाह की तलवार ने बड़े जौहर दिखलाए इस लड़ाई के। फिर इसी साल जंग क़ज़ा हुई, कुफ़ार भाग गए, मुसलमानों को फतह। फिर इसी साल जो है हिजरत के 8वें साल मक्का को फतह कर दिया गया और आम माफ़ी का ऐलान कर दिया गया। इतनी तकलीफ़ें जिन्होंने पहुँचाई और सारे अरब को लेकर मुसलमानों के ख़िलाफ़ आ गए, उनको फिर आम माफ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दे दी। और आम माफ़ी देकर उनको जो है उनके ऊपर ऐसा असर हुआ कि वो अक्सर मुसलमान जोग दर जोग मुसलमान हुए। और खाना कबा में जो 360 बुत थे उन सब को तोड़ दिया गया और इस्लाम हक आ गया और बातिल मिट गया। फिर इसी साल के अंदर ग़ज़वा हुनैन हुई, जिसमें मुसलमानों के दिल के अंदर जो नए नए मुसलमान हुए थे, पुराने सहाबा तो बड़े ईमान वाले, उनके दिल में हम तो बहुत ज़्यादा हैं और काफिर जो हैं वो सिर्फ 4000 और हम 10-12,000। तो ये बात आते ही जो है अल्लाह की मदद उठ गई और काफिरों ने ऐसा हमला किया कि मुसलमान संभल ना सकें। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और ईमान वाले सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कुछ जो वहाँ आगे रह गए, क्योंकि तीरों का अचानक हमला हुआ। तो फिर मुसलमान फिर से आए वापस अल्लाह की मदद, अल्लाह के ऊपर यकीन ईमान के साथ, और फतह की फिर अल्लाह पाक की मदद आई और फतह हो गया। इसी साल ताइफ का मुहासरा हुआ और मक्का का पहला अमीर इसी साल जो है 20 साल के एक नौजवान शख्स को, इताब बिन उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाया। आगे आता है नबूवत का, हिजरत का 9वां साल। तो इसके अंदर जो है सबसे पहले ग़ज़वा तबूक हुआ, जो सख्त गर्मी और बेसर उस्मानी के साथ था। और इसके अंदर बड़ी सख्ती आई मुसलमानों के ऊपर। एक एक घोड़े के ऊपर 10-10 आदमी ऊँट के ऊपर सवार होते, बारी बारी से फिर चलते गर्म ज़मीन के ऊपर। कितने 100 मील का सफ़र था मदीना मुनव्वरा से। तो इस सफ़र के अंदर कुफ़ार भाग गए, मुसलमान जो है इर्द गिर्द से कुछ माल गनीमत इकट्ठा किया और थोड़ी सी जंग की और कुछ काफिर मती हुए, कुछ मुसलमान हुए। और फिर इस जंग के अंदर 3 मुसलमान ऐसे थे जो अल्लाह के रास्ते में जाने से अपनी बड़े पक्के ईमान वाले थे, अपनी बस तैयारी की वजह से मैं कल जाऊंगा करते अल्लाह के रास्ते में जाने के लिए, बस पिछली सारी जगहों में अल्लाह के रास्ते में गए सिर्फ तो अल्लाह ने इसकी अहमियत दिखाई कि अल्लाह के रास्ते में ना जाना कितना नुकसान है। हुआ ये कि सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 दिन का बायकाट कर दिया, इनके साथ कोई बात नहीं करता था। और फिर ये बेचारे खुद फरमाते हैं तीनों सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम कि हमारी ज़िंदगी ऐसे तंग हो गई थी, बावजूद वसत के ज़मीन हमें तंग लगने। फिर अल्लाह पाक ने कुरान मजीद में इनका माफ़ी का ऐलान किया तो सब ने आकर मुबारक दी। इसी साल के अंदर कुफ़ार ने
منافقین جو مدینہ منورہ میں تھے، ظاہراً وہ مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں لیکن اندر سے منافق تھے، ایمان والے نہیں تھے۔ انہوں نے ایک مسجد تعمیر کی جس کو مسجد زرار کہا جاتا ہے، قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے۔ اس کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا دیا کیونکہ یہ مسلمانوں میں تفرقہ بازی کے لیے تھی۔ تو اسی سال پھر اہل طائف جو ہے وہ مسلمان ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی سال حج کے لیے اپنے پہلے نائب کے طور پر، خود نہیں گئے، حج کا امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بنا کر بھیجا، اور علی رضی اللہ عنہ کو ان کے پیچھے بھیجا، جو مامور بن کے، ان کے یہ امیر نہیں تھے، امیر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کی وفات ہوئی، اور عبداللہ بن ابی جو منافق تھا وہ بھی اس سال مرا۔ تو یہ تو ہو گئے 9 سال ہجرت کے۔ اب ہجرت کا 10واں سال شروع ہوتا ہے، اس کے اندر عیسائی نجران کا ایک وفد آیا، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بحث مباحثہ کیا، پھر قرآن مجید کو کچھ آیات نازل ہوئی اور ان کے ساتھ مباہلہ کیا گیا۔ مباہلہ آپ علماء سے پوچھ سکتے ہیں۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے لیے تشریف لے گئے، 1,24,000 سے زیادہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جمع ہوئے، یا 1,24,000 یا لگ بھگ اس سے زیادہ کچھ، اور انہوں سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ سنا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی نصیحتیں بھی فرمائیں، اور اس پیغام کو جو لے کر میں آیا ہوں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کا مفہوم ہے، اس کو آپ نے آگے پہنچانا ہے، اور سب مسلمانوں کے ذمے ہیں اس کو آگے پہنچانا، ساری دنیا کے قیامت تک آنے والے ہر انسان تک۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاحبزادہ ابراہیم رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر کوئی بیٹا نہیں تھا، اور اگلا سال جو ہے 11واں ہجرت کا سال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہو گئے، اور سخت بیمار ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نبی نے اپنے امامت کے مسئلے پر ابو بکر رضی اللہ عنہ کو امامت کے لیے کھڑا کر دیا، اور خود اس دنیا سے پردہ فرما کر اپنے محبوب کے پاس چلے گئے۔ اور صحابہ رضی اللہ عنہ کی حالت بہت تشویشناک تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے کہ اگر کسی نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چلے گئے، جس کا مفہوم ہے میں اس کو گردن اڑا دوں گا، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سکتے میں آگے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کسی سے بات نہیں کر سکے۔ تو اس طرح جو ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا دور ہے، جو آپ کے ساتھ میں نے بالکل معمولی طریقے کے ساتھ، بالکل احسن طریقے آپ کے سامنے رکھ دیا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ اس طرح کی نیکسٹ ویڈیو کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا انشاءاللہ العزیز۔ ہم آپ کو اگلے ویڈیوز میں اس کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ جو خلیفہ آتے رہے آج تک، جتنے خلیفہ ہیں سب کے بارے میں علیحدہ سے بیان کریں گے۔ تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا محمد ابن حبیب کو۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔